الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله البارئ البديع الذي خلق فسوى ثم قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. نحمدك يا ذا الجلال والإكرام ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. لقد أقسم بالشمس التي هي آية النهار، ثم أقسم بالقمر التي هي آية الليل، كما أقسم بالنهار وبالليل وبالسماء وبالأرض. ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وأشهد أن سيدنا وعزيمنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، زكاه الله في عقله وفي بصره وفي صدره وفي ذكره
وفي ظهره وفي صدقه وفي علمه وفي حلمه وفي خلقه. وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولله در القائل: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأنا أرسلت أحمد لي نبيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على إمامنا وأسوتنا وسيدنا محمد الذي كان كفه ألين من الحرير ومن الديباج وريحه أطيب من المسك ومن العنبر. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. قال تعالى في سورة الحشر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا في سورة زمر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم ثم لا تنصرون. أحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنا وقفة في هذه اليوم المبارك مع موضوع مهم، ألا وهو تزكية النفس ومحاسبتها. أخي، أختي، هل تدبرت هذه الآية الكريمة؟ قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منثورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سورة الإسراء. بمعنى حسبك اليوم نفسك عليك حاسبا، يحسب عليك أعمالك ويحصي عليك. وكلمة طائره هناك بمعنى عمله، وما قدر عليه فهو ملاظمه أينما كان. لأجل ذلك قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فيا عباد الله، فيا عبد الله، لا تضيع أيامك فإنها رأس مالك، فإنك ما دمت قادرا على رأس مالك قدرت على الربح. وإن بضاعة الآخرة كاسدة في يومك هذا، فاجتهد حتى تجمع بضاعة الآخرة في وقت الكساد، فإنه يجيء يوم تصير هذه البضاعة فيه عزيزة، فاستكثر منها في يوم الكساد ليوم العد، فإنك لا تقدر على طلبها في ذلك اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي عن أبي على شداد بن أوس رضي الله عنه.
وذكر الإمام الحسن رحمه الله: المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله سبحانه وتعالى. وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. فإن محاسبة النفس على نوعين: نوع قبل العمل ونوع بعده. النوع الأولى أو النوع الأول محاسبة النفس قبل العمل، وهو أن يقف العبد عند أول همه وإرادته ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه. قال الحسن رحمه الله: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله تعالى مضى، وإن كان لغير الله تعالى تأخر. والنوع الثاني محاسبة النفس بعد العمل، وهو على ثلاثة أنواع. أولا محاسبة النفس على طاعة قصرت فيها في حق الله تعالى، وحق الله تعالى كما تعلمون وحق الله في طاعته 6 أمور: الإخلاص في العمل، والنصيحة لله فيه، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، شهود مشهد الإحسان فيه يعني أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك، شهود منة الله عليه فيه، وشهود تقصيره فيه. فيحاسب العبد نفسه: هل وفى هذه المقامات حقها؟ وهل أتى بها جميعا؟ ثانيا أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خير من فعله. ثالثا أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لما فعله، وهل أراد به الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة فيكون رابحا، أو أراد به الدنيا فقط فيكون خاسرا. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال أيضا: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قيل: وما الشرك الأصغر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الرياء. رواه الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نفعني الله وإياكم بالآيات وذكر الحكيم بهدي سيد الأولين والآخرين، وأجارنا من عذابه المهين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولمشايخنا ولسائر المسلمين، استغفروه إنه كان غفارا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا وعزيمنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله سيد الجن والبشر. قال فيما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي رواية قيل له:
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي أظهر فيك الشيب؟ يعني شبت يا رسول الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواته. وقيل له وما شيبك في هذه السورة؟ قال قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وما أخواتها؟ سورة التكوير والانفطار والحاقة والواقعة والقارعة وسورة النبأ. اللهم صل وسلم وزد وبارك على إمامنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فيا عباد الله لا تغفلوا عن محاسبة النفس والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطواتها، فكل نفس من أنفس العمر جوهرة نفيسة يمكن أن يشترى بها كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد. فإضاعة هذه الأنفاس واشتراء صاحبها ما يجلب هلاكه خسران عظيم لا يسمح لمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم وأضلهم وأقلهم عقلا، وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغابن، يعني يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فلازم صحبة الأخيار الذين يحاسبون أنفسهم كي يطلعونك على عيوب نفسك، واترك صحبة من عداهم، وانظر أخبار أهل المحاسبة والمراقبة والتزكية من الصالحين، وزر القبور وتأمل في أحوال الموتى الذين لا يستطيعون الآن محاسبة أنفسهم، واحضر مجالس الذكر ومجالس العلم والوعظ والتذكير، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حلق الذكر. واجتهد في قيام الليل وقراءة القرآن والتقرب إلى الله تعالى بأنواع الطاعات ثم الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. إخوة الإيمان، كان ثوبة ابن فخ من المحاسبين لأنفسهم، فحسب يوما نفسه فإذا هو ابن 60 سنة، فحسب أيامها فإذا هي 21,000 يوم و500 يوم، فصرخ وقال يا ويلي ألقى ربي ب21,000 ذنب، كيف وفي كل يوم آلاف من الذنوب. ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت. فسمعوا قائلا، يعني قولا من السماء،
يقول يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى، يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى. فإن لمحاسبة النفس إخوة الأعزة فوائد جمة، منها الإطلاع على عيوب النفس والتوبة والندم وتدارك ما فات في زمن الإمكان، منها معرفة حق الله سبحانه وتعالى، فإن أصل محاسبة النفس هو محاسبتها على تفريطها في حق الله سبحانه وتعالى. منها انكسار العبد وظلته بين يدي الله تعالى، ثم معرفة كرم الله سبحانه وتعالى وعفوه ورحمته بعباده في أنه لم يعجل عقوبتهم مهما عم عليه من المعاصي والذنوب. منها رد الحقوق إلى أهلها وصل السخائم وحسن الخلق. وهذه يا إخواني ويا أخواتي من أعظم ثمرات محاسبة النفس. كن إذن من الذين ظفروا بنفوسهم فقهروها، ولا تكن من الذين ظفرتهم أو ظفرت بهم نفوسهم فهلكتهم أو فملكتهم وأهلكتهم. روى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجاهد، يعني المجاهد من جاهد نفسه لله عز وجل. جاهد نفسك بالمداومة على العمل الصالح وبالبعد عن المعاصي، ثم البعد عن مواطن الذنوب، وبالتدرج في مجاهدة النفس ومعاقبة النفس وبتربيحها. واعلم أن للنفوس أحوالا. النفس الأمارة بالسوء، يعني النفس المذمومة التي تمرك بمعصية الله سبحانه وتعالى، ثم النفس اللوامة التي تندم على ما فات وتلوم عليه، ثم النفس المطمئنة وهي أعلى درجات النفس، هي التي اطمأنت بها بطاعة الله سبحانه وتعالى، وسلمت بعوده ورضيت بقضاء الله سبحانه وتعالى، وتوكلت عليه وذاقت حلاوة الإيمان. فهي التي قال الله سبحانه وتعالى في شأنها: يا أيتها النفس المطمئنة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كان الإمام الغزالي رحمه الله تناول موضوع التربية، أي تربية النفس، بفكر واضح، وترك ما يزيد عن 70 مؤلفا، وبرز من بينها جميعا كتابه إحياء علوم الدين، الذي دل على عبقرية الإمام ونفاذ بصيرته رحمة الله عليه. تكلم فيه عن العبادات وعن العادات وعن المهلكات، وفي الربع الأخير تكلم عن المنجيات. وذات يوم سأله سائل من بين طلابه وقال له: ما معنى هذه الآية التي في سورة الرحمن؟ قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. وقال له: وما شأن ربك اليوم، يعني في هذا اليوم؟
يقول الله سبحانه وتعالى أنه كل يوم هو في شأنه وما شأن ربك في هذا اليوم. فعجز الإمام أن يجيب، وقال للطالب غدا إن شاء الله سأجيبه. ورجع الطالب ولا يستطيع الإمام أن يجيب، وقال له غدا. وفي الغد رجع الطالب وقال له غدا، يعني لا يستطيع أن يجيب. وفي الليل سأل الله سبحانه وتعالى وقال بعد صلاته أو بعد نوافله، قال يا رب علمني الإجابة، علمني ما أجيب لهذا الطالب. فرأى في المنام شخصا جميلا ولا يرى مثل هذا الرجل، وقال له من أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءك السائل فقل له إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. وفي الغد جاء قبل أن يسأل السائل قال أين السائل؟ فقال ها أنا يا إمام. فقال له إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. وقال له الطالب صل على من علمك في المنام صلى الله عليه وسلم. Et donc, chers frères, nous parlons aujourd'hui du nafs, de comment traduire le nafs. C'est un mot qui est simple, mais qui est très difficile à traduire. Parfois, on le traduit par l'âme, parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de l'âme. Il a juré 7 fois. Il a juré sur le soleil. Il a juré sur la lune. Il a juré sur le jour, sur la nuit. Il a juré sur le ciel, sur la terre. Et en 7e position, il a juré sur nafs. Mais ça veut dire que nafs, c'est très important. Mais comment traduire nafs? ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Certains ils l'ont traduit par l'âme, mais dans d'autres passages du Coran aussi, l'âme on l'a traduit par ruh. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. On te posera des questions, mais à chaque fois qu'on te posera une question, j'apporterai la réponse. Tout le temps, lui ont demandé qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à l'alcool. Allah il donne la réponse. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport au mois? Allah subhanahu wa ta'ala il donne la réponse. Quelle que soit la question posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même qu'on lui pose la question, Allah lui dit quand il sort, il y aura 2 personnes ou un groupe de personnes qui te poseront telle question, voici la réponse. Mais lorsqu'il s'agit de 2, il y a 2 questions, ce qu'on peut appeler des domaines réservés. On te posera une question sur ruh, sur l'âme. C'est du domaine réservé, un domaine réservé à mon Seigneur. Ça ne m'appartient pas, je ne dois pas parler du ruh. Est-ce que l'âme se trouve au niveau du pied? Est-ce que ça se trouve au niveau de la tête, au niveau des bras, au niveau du ventre, de la taille? On ne sait pas où se trouve l'âme, mais en tout cas, lorsque l'âme ne sera plus dans ton corps, on ne dira plus un tel, on va dire le corps ou le cadavre, le défunt. Lorsqu'on te posera une question sur Yawm al-Qiyamah,
Alors tu diras que Yawm al-Qiyamah, quand est-ce que ça va venir? C'est quand la fin du monde. Dit que ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que ceux qui parfois disent que oui, c'est bientôt la fin du monde, c'est telle date, tout ça, eh bien, c'est parce qu'ils n'ont pas appris le Coran. Le Coran leur avait apporté la réponse depuis plus de 1437 années. Alors, on ne va pas traduire alors Ruh, Nafs par l'âme. Et certains l'ont traduit par l'ego. L'ego. Assez souvent, nous adorons, c'est comme si nous sommes les esclaves de notre ego. On suit notre ego. Là où se dirige notre ego, nous le suivons. Ce que veut dire ou ce que veut faire notre ego, eh bien, on baisse la tête et on le suit. Et d'autres le traduisent par nafs, la passion. La passion, tes envies à ce que, eh bien, masha'Allah, des choses que tu ne peux pas expliquer. Tu as une passion par rapport à telle ou telle chose. En tout cas, on l'aura compris à nafs. C'est quelque chose qui est en nous, mais quelque chose dont on devrait faire attention par rapport à cette chose-là. وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النفس محضاك النصح فاتهمه. S'il te donne un conseil, ton nafs, quand il te donne un conseil, eh bien, désavoue-le. Shaitan, quand il te donne un conseil, parce que Shaitan va te dire, vas-y, fais-le, c'est rien, il n'y a personne qui te voit, tu peux le faire. Eh bien, profite. Ah non, profite pas. Profiter, ça veut dire profite pour avoir des hasanats. Mais profiter, ça ne veut pas dire profiter pour faire du mal. Profiter pour gagner, masha'Allah, rien que des péchés. Alors, aujourd'hui, on va parler de muhasabatun nafs, ou tazkiyatun nafs. Essayez de purifier cette âme. Essayez de purifier notre ego. Essayez de purifier, masha'Allah, nos passions, nos envies, ce qui nous pousse parfois à faire le répréhensible. Ce qu'Allah, il ne veut pas. Je suis satisfait à l'instant, mais peut-être même quelques jours après, je vais le regretter. Ah, j'aurais pas dû le dire. Ah, j'aurais pas dû le faire. C'est par rapport à ça que c'est quelque chose qui est très important. J'ai parlé à la fin du discours de Imam Al-Ghazali. C'est quelqu'un qui, masha'Allah, par jour, il avait plus de 500 étudiants. Mais ces étudiants-là, ils étaient déjà des ulama. On peut le dire actuellement, c'était un professeur qui encadrait des doctorants, c'est-à-dire des étudiants qui vont devenir docteurs, qui ont dépassé toutes les étapes, masha'Allah, eh bien, de l'enseignement, pour apprendre. Alors, à un moment donné, il a senti que ce qu'il enseignait, ce qu'il disait, il y avait autre chose derrière les textes. Et c'est-à-dire ce bon comportement. Faire de sorte que, eh bien, ton ego ne t'écrase pas. Ce que tu dis, tu ne le dis pas par rapport à ton ego. Ce que tu fais, tu ne le fais pas par rapport à ton ego. Alors il s'est dit que, attends, je vais tout abandonner, je vais disparaître. Il a laissé ses 3 filles, il avait 3 filles. Il avait un garçon qui est décédé de bas âge, il s'appelait Hamid. C'est pour ça qu'on l'appelle Abu Hamid al-Ghazali. Mais lui, il s'appelle Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali. C'est comme ça qu'il s'appelle. Mais il avait un fils, mashallah, qui s'appelait Hamid et qui est décédé de bas âge. C'est pour ça qu'on l'appelait Abu Hamid. Ensuite, il a eu 3 filles. Il a laissé ses 3 filles, sa femme, sa famille, tout le monde, et il est parti. Il est où? Tout le monde sait qu'il est dans Cham. Mais où? Personne ne le sait. Il a voulu vivre comme sans-abri. Alors que c'était quelqu'un qui était là tous les matins, entouré par plus de 500 personnalités, c'est-à-dire des gens qui cherchaient le savoir. Il est rentré dans une mosquée dans Cham, il nettoyait les toilettes parce qu'il voulait tuer cet égo-là qui était en lui. Il voulait le tuer, il ne savait pas comment faire. Il rentre dans la mosquée, il nettoie les toilettes. Il reste des jours dans cette mosquée. Il nettoie les toilettes, il nettoie la mosquée. Il rentre. Là où c'est vraiment sale, il met ses doigts, ses mains pour tuer cet égo qui est en lui. Jusqu'à ce qu'un jour, un savant rentre dans la mosquée et il réunit tout l'establishment, c'est-à-dire les personnalités de la mosquée. Il leur pose une question.
Il n'y a aucun parmi les savants de cette mosquée qui n'a pu répondre à cette question. Mais Imam Ghazali, comme en tant que savant, il ne pouvait pas laisser une question sans réponse. Mais il ne voulait pas que les gens sachent que c'était lui, Imam Ghazali. Il a dit, est-ce que je peux me permettre de répondre? Il a dit, quoi? Toi qui nettoies les toilettes, vas-y, parle. Et il a donné la réponse et tout le monde était ébloui. Et ils ont commencé à se dire, ah, peut-être c'est lui Ghazali. Parce que Ghazali, on sait qu'il est caché quelque part dans le Cham. Et à ce moment, eh bien, il est parti aller dans un autre lieu. Tout simplement parce qu'il voulait tuer ce quelque chose qui est dans son cœur. Pendant 10 ans, il a vécu une vie de ce qu'on appelle ici des sans-abri. Alors, chers frères, muhasabatun nafs wa tazkiyatun nafs, c'est une obligation pour nous tous, pour que nos prières puissent être acceptées, pour que nos jeûnes puissent être acceptés, pour que les efforts que nous faisons dans la religion puissent être acceptés. Dans son sallallahu alayhi wa sallam, il disait akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar. Ce dont j'ai le plus peur de vous, c'est pas la pauvreté, c'est pas que vous soyez pas nombreux. Non, c'est ash-shirkul asghar, le shirk, le petit shirk. Le petit, ash-shirk, c'est-à-dire tu mets quelqu'un d'autre à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Shirk, c'est pas seulement venir s'agenouiller devant des idoles, mais il a appelé ash-shirkul asghar. Ils ont dit, c'est quoi ash-shirkul asghar? Le petit shirk, il a dit riya, c'est-à-dire l'ostentation. Tu le fais pour qu'on voie, qu'on parle de toi. Tu le fais parce qu'il y a quelque chose au fond de toi qui n'est pas sincère. Alors ça, il n'y a personne, aucun médecin, aucun imam, aucun alim, aucun savant, personne ne peut t'aider, personne ne peut le guérir. Il n'y a que toi qui dois faire cet effort-là. Pour savoir que ce que je le fais, liwajillahi karim. Peut-être que dans le passé, tu avais fait et que tu étais passé à côté parce que tu as suivi ton œuvre. Mais fais un effort, et cet effort-là, j'ai parlé de l'exemple de l'imam Ghazali. Eh bien, lui-même, il a été atteint par ce mal. Ça peut nous arriver à nous tous. Donc, que chacun, à son niveau, essaie de faire cet effort-là. Et arrêtons de croire qu'il n'y a que l'autre qui est concerné. Il n'y a que l'autre qui n'est pas sincère. Nous tous, qu'on fasse cet effort, masha'Allah, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte ce que nous faisons. Ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, je ne vous ai demandé rien d'autre sinon d'adhérer à Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina, avec sincérité, ikhlas, parce que s'il n'y a pas ikhlas, masha'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyib, il n'accepte que ce qui est pur, propre et sincère, Inch'Allah. Et donc, pose-toi des questions sur ce que tu fais. Et dans ce que tu fais, fais de sorte que tu ne blesses pas. Dans ce que tu fais, fais de sorte que tu ne te blesses pas, parce que te blesser toi-même, c'est passer, faire des efforts, passer du temps, et bien fournir de l'énergie, de l'argent, laisser ta famille, laisser ton travail, et tout ça pour que ça devienne zéro, c'est-à-dire zéro. Alors tu te fais du mal à toi-même. Donc, Inch'Allah, sachant que adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sûr, c'est recommandé, c'est recommandations, mais adorer Allah subhanahu wa ta'ala, on peut le faire aussi à travers ses créatures, à travers ton frère. Je l'ai dit ici, la semaine passée, ce que tu veux pour toi, veux-le pour ton frère. Alors là, tu auras la vraie foi, la vraie iman. Et arrêtons de croire que pour que je puisse, mashallah, m'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que je puisse bien faire, il faut que je marche sur les autres. Alors, ça c'est une erreur d'appréhension qui fait que le jeu de Shaitan, il va être content, Shaitan, parce que c'est notre ennemi déclaré. Mais nous, on ne saura la réponse que Yawm al-Qiyamah, quand les livres vont être distribués, les livres qui s'envolent dans le ciel comme des oiseaux, et chacun attend que son livre lui soit remis par sa main droite. Alors les livres qui s'envolent, jusqu'à ce que le livre vienne à ta main. Ah, si c'est droite, eh bien, tu es heureux. Si ça tombe sur ta main gauche, wal-'iyadhu billahi, qu'Allah nous préserve de tout cela. Et donc, Inch'Allah, j'en avais parlé la semaine passée,
je continue à le répéter aussi, que les gens, que chacun considère que son frère est meilleur que lui. À commencer par moi-même, à commencer par nous tous, que le bien peut venir par ton frère et ne crois jamais que le bien ne peut venir que par rapport à moi. Le défaut qu'il a mon frère, j'ai encore plus de défauts que lui. Tant qu'on est dans cette disposition d'esprit, on peut avancer, on peut construire, Inch'Allah. Alors, surtout en ce qui concerne l'islam et l'islam encore. Trop de difficultés, nous vivons la communauté musulmane ici dans ce pays. Et ces difficultés, ce n'est pas les institutions qui nous ont mis dans ces difficultés, c'est les musulmans eux-mêmes qui n'arrêtent pas de patauger et de se noyer dans ces difficultés. Alors que, masha'Allah, on a tout ce qu'il faut pour réussir une vie d'adoration, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit, et donc, faisons de sorte qu'il y ait de la concertation, faisons de sorte que les projets, que, masha'Allah, tout ce qu'on veut faire, on le fasse ensemble, qu'on n'exclue pas celui-ci, et bien qu'on ne ferme pas la porte à celui-là. Parlons ensemble et communiquons et dialoguons et faisons de sorte que, masha'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va continuer à nous regarder avec un regard de fierté, comme il le fait chaque année. Le jour d'Arafat, quand il regarde les croyants sur le mont Arafat, il les regarde. Il va les regarder, mes serviteurs. Allah, il est fier de ses serviteurs le jour d'Arafat. Faisons de sorte que, masha'Allah, on soit parmi ceux-là qui provoquent la fierté d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, que ce soit le jour d'Arafat, que ce soit un autre jour, Inch'Allah. Je ne finirai pas cette khutbah sans vous inciter à prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, alors, celui qui prie sur moi une fois, Allah il prie sur lui 10 fois. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'imam Ghazali à la fin de sa vie. Parce que, je l'ai dit en arabe, on lui a posé une question, il ne pouvait pas répondre. Et il a vu le Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné la réponse. Mais à la fin de sa vie, il ferait une khutbah spéciale sur l'imam Ghazali. Et à la fin de sa vie, il ne faisait que lire Sahih al-Imam al-Bukhari, Sahih al-Imam Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah, etc. etc. Parce que l'élève qui lui avait posé la question lui a dit, alors, prie sur celui qui t'a enseigné. Et on ne sait même pas qui c'est qui a dit à l'élève que Imam al-Ghazali, il a vu le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve, qui lui a donné la réponse. Pour te dire que cet élève-là, certes, c'était un élève, mais c'était un élève pas comme les autres. Donc, chers frères, tout le temps priez sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. قال تعالى قولا كريما في سورة الأحزاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال الحبيب من صلى عليه صلاة واحدة صلى عليه الله بها 10 مرة اللهم صل وسلم وزد وبارك على إمامنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلى غفرته ولا هما إلى فرجته ولا كربا إلى نفسته ولا دينا إلى قضيته ولا مبتلا إلى عافيته ولا مريضا إلى شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها سلاما إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم السلام